nosotros como iglesia Are we truly as a church, entendemos la responsabilidad que nosotros tenemos como novia? do we understand the responsibility that we have as a bride? Verdaderamente nosotros como iglesia Do we as a church truly podemos comprender comprehend la responsabilidad que nosotros tenemos con el compromiso con nuestro novio? that we have with the commitment that we have with our bridegroom? Y de esa pregunta And from that question, nació este mensaje. this message was born. Y el objetivo de este mensaje en esta noche And the objective of the message today es mostrar cómo Dios ha preparado desde el Antiguo Testamento is to show how God has prepared from the Old Testament una relación de pacto con su pueblo a relationship of covenant with his people, que culmina en la unión de Cristo con su iglesia, la novia del Cordero, which culminates in the union of Christ with his church, the bride el of the cual Lamb, pronto tendremos which soon we will have el encuentro con Jesús, el deseado de las an naciones. encounter with Jesus, the desired of the nations. Vamos a transmitirnos al Antiguo Testamento We're going to transmit ourselves to the Old Testament, y después entonces vamos a entrar en el Nuevo and then Testamento. we'll go to the New Testament. Desde los tiempos antiguos en el Antiguo Testamento, Since the Old Testament, Dios no solo se presenta como creador o rey, God not only presents himself as a creator or king, sino como un amante que anhela tener una relación íntima con su pueblo. but as a loving husband who desires to have an intimate relationship with his people. Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person next to you, Dios te quiere the Lord wants you como un esposo amante as a loving husband que anhela tener intimidad who contigo. longs to have an intimate relationship with you. Y quiero que Dios abra nuestro entendimiento, And I want the Lord to open up our understanding, porque si se me descuida, because if you're distracted, lo va a perder. you're going to miss the message. Amén. Dios me ama, diga, Dios me ama Say, the Lord loves me como un esposo amante as a loving husband que anhela tener intimidad conmigo. who desires to have intimacy with me. En Isaías leímos In Isaiah we read Jehová es nuestro marido y nuestro hacedor. that he's our husband and he's our maker. Y nos rescató a nosotros como iglesia. And he rescued us as a church. Estábamos como una mujer abandonada We were as a discarded woman. y un espíritu triste. And we had a grieved Yo spirit. no sé si usted se puede identificar con esto, I don't know if you can identify pero with cuando this. nosotros estábamos en el mundo, But when we were in the world, estábamos como hombres y mujeres we abandonados were like men and women that were y nuestro abandoned. espíritu estaba triste, And our spirits were grieved. que no encontraba un propósito. That we didn't have a purpose. Entonces ahí fue cuando llegó Jesús. And that's where Jesus came. Pero en el Antiguo Testamento But in the Old Testament, lo vamos a encontrar ahora como Dios, We're nuestro esposo. we're going to find him now as God, our husband. En Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20, In Hosea chapter 2, verses 19 and 20, dice, y te desposaré conmigo para siempre. and it says, I will marry you with me forever. Óigame, y eso es Dios hablándote. And that's the Lord speaking to you. Téngalo claro. I want you to be clear. Dice, y te desposaré conmigo para And siempre. it says, I will marry you with me forever. Te desposaré conmigo en justicia, I will marry you with me in justice, en juicio, benignidad y misericordia. in judgment, kindness, and mercy. Y te desposaré conmigo en fidelidad, And I will marry you with me in faithfulness. y conocerás a Jehová. And you will know that I am the Lord. Yo no sé si usted se puede remontar cuando usted llegó al altar y se casó con su esposo o su esposa, I don't know if you can go back and remember when you married your husband or your wife, que tú hiciste un pacto con esa pareja that you made a pact with that person hasta que la muerte nos separe, until death do you apart, en enfermedad y en salud, in sickness and in health, en cualquier situación del matrimonio. in any situation of the marriage. Usted hizo un pacto con esa pareja. You made a pact with that person. En los pactos se supone que sean And inquebrantables. pacts should be unbreakable. Pero algo me estaba ministrando el Espíritu Santo, y oiga y entiéndame bien esto. And the Holy Spirit was ministering something to me, and I want you to hear this and understand Se this. supone que los pactos sean It inquebrantables, should be that pacts should be unbreakable. pero estamos viviendo en un tiempo But we're living in a time que los pactos no se respetan, where pacts are not respected, que los pactos no se honran. where pacts are not honored.
Como los pactos se rompen en este tiempo y no se honran, Since pacts are broken and they're not honored in these times, óigame esto, I want you to hear this. el pacto que yo hice con mi esposo The pact that I made with my es husband de amarlo, is to love him, de serle fiel is to be faithful y to de him, honrarlo. and to honor him. ¿Qué hay hoy día en este tiempo What is there nowadays que está provocando el rompimiento en el matrimonio? that is causing breakage in marriages? El adulterio. Adultery. A través del adulterio Through adultery, estamos rompiendo un pacto que hicimos en el altar. we're breaking a pact that we made in the altar. Entonces, como hemos perdido la esencia de lo que se llama lealtad, And since we lost the essence of what it means to be loyal, se nos hace muy difícil ser leales a Dios, it makes it very difficult for us to be loyal to God porque no sabemos ser leales al pacto que nosotros hicimos aquí en la tierra. because we don't know how to be loyal to the pact that we made here on earth. Y si no podemos ser leales con el hombre aquí en la tierra, And if we can't be loyal to man here on earth, no podemos ser leales con Dios. then we can't be loyal to God. Entonces, cuando el Señor me estaba ministrando esta palabra, So when the Lord was ministering this word to me, el Señor me estaba ministrando de una forma the Lord was ministering to me in such a way en que el corazón de Dios está herido. that the heart of the Lord is wounded, El corazón de Dios está triste that his heart is sad porque su novia, because his bride, la iglesia, the church, no está siendo leal a is not Dios. being loyal to God. El pacto que usted hizo The pact that you made al aceptar a Cristo como su Salvador when you accepted him as your Savior es un pacto inquebrantable. is an unbreakable pact. A pesar que es un pacto bajo la gracia, Even though it's a pact under grace, es aún más fuerte del pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel en la ley. it's even stronger and more powerful than the pact that was under the old law. Y aquí en el Antiguo Testamento And here in the Old Testament, vamos entonces a desglosar estos versículos bíblicos en particular. we're going to go into detail in these particular Bible verses. El profeta Oseas fue llamado por Dios para vivir la condición de Israel en carne propia. The prophet Hosea was called by God to live in the condition of Israel in his own flesh. El profeta Oseas se tenía que casar con una mujer infiel como símbolo de la infidelidad de Israel hacia Dios. Hosea had to marry an unfaithful woman, Gomer, as a symbol of Israel's infidelity to God. Sígame, diga infidelidad. Say infidelity. Pero estamos hablando entonces del Antiguo Testamento, que nos referimos al pueblo de Israel. And we're speaking of the Old Testament and we're referring to the people of Israel. Israel había abandonado a Dios para irse tras de otros dioses en idolatría. Israel had abandoned God to go after other gods. Pero Dios no desecha al pueblo. But God doesn't discard them. Al contrario, le pide al profeta Oseas que sea ejemplo del amor de él hacia su pueblo. Instead, he plans to redeem her and to restore the relationship. En lugar de desechar al pueblo de Israel, Instead of discarding the people of Israel, Jehová entonces planea redimir al pueblo de Israel y restaurar esa relación. he plans to redeem them and to restore that relationship. Y como un esposo perdona, vuelve a desposar a su esposa. And as a husband forgives and he remarries his wife. Eso fue lo que Dios quería hacer con el ejemplo del profeta Oseas. And that's what the Lord wanted to do with the example of the prophet Hosea. El versículo 19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. And verse 19 it says, and I will marry you with me forever. Mire cómo Dios quiere traer claridad a la iglesia en este tiempo, Look how the Lord wants to bring clarity to the people in these times. para que nosotros volvamos a caer en la esencia del pacto con el Señor. So that we may fall in the essence of the pact that we made with Para God. que la iglesia entienda en este tiempo So that the church may understand in these times que a pesar que estamos viviendo tiempos de gracia, that even though we're living under grace, al Espíritu Santo hay que honrarlo. that we have to still honor the Holy Spirit. No podemos cometer adulterio. We cannot commit adultery. En el versículo 19, la palabra desposar In verse 19, the word marry es el compromiso formal del matrimonio. is the formal commitment of marriage. Aquí Dios le está diciendo al pueblo The Lord is telling the people here que tomará a Israel nuevamente como esposa suya. that he will take Israel again as his wife. Mira esto,
I want you to see this. Dios le está diciendo por medio del profeta, The Lord is telling him through the quiero prophet, formar compromiso contigo. I want to form a relationship with you. Quiero que tú seas mi esposa. I want you to be my wife. Quiero que tú seas mi amada. I want you to be my loved Y one. yo no te quiero compartir con nadie. And I don't want to share you with anyone. Luego le dice, yo te quiero desposar, pero es para siempre. And later on he says, I want to marry you, but forever. Para siempre. Forever. Hoy día el matrimonio entra y llega al altar. Nowadays marriage comes and they go to the altar. Y llegan al altar, mi amado. And they come to the altar. Pero muchas parejas en este tiempo llegan al altar But many couples get to the altar con el pensamiento que si no funciona, cada cual por su lado. that if it doesn't work out, everyone can go their own way. Pero Dios no lo quiere así. But the Lord doesn't want it like that. Aunque la relación contigo y Dios no funcione, Even though the relationship between you and God doesn't work. por eso es que Él dice que un corazón contrito, un corazón que se humilla, un corazón que se arrepiente, That's why the Lord says a contrite and humble heart and that repents. Él vuelve y lo perdona. He goes and he forgives it. Para siempre, la palabra para The siempre. word forever. A diferencia del pasado donde hubo infidelidad, Unlike the past where there was infidelity, Dios quiere que esta nueva relación con Israel fuera eterna, fuera he inquebrantable. wants this new relationship with Israel to be eternal, Y, unwavering. y después le dice, en justicia, juicio, benignidad y misericordia. And later on he says in justice, judgment, kindness, and mercy. Y esto es un nuevo pacto, un nuevo compromiso que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. And this is a new commitment that the Lord makes with the people of Israel. No solo se trataba de un lado emocional, un amor emocional, It wasn't just about an emotional love, sino de un pacto basado en justicia, juicio, benignidad y misericordia. but it was a pact based on justice, judgment, kindness, and mercy. Justicia Justice, en hebreo es rectitud. it's righteousness. Juicio Judgment en decisiones is correctas. correct decisions. Ahora yo me quiero unir nuevamente para que tú seas mi esposa, Now I want to unite with you again so you can be my wife, pero yo quiero que tú comiences a tomar decisiones but I want correctas. you to begin to make correct decisions. La benignidad en el original, Kindness in the original. óigame bien, I want you to yo hear. quiero que tú tengas un amor leal conmigo. I want you to have a loyal love to me. Y la misericordia, And mercy, yo quiero que tú tengas una compasión profunda porque yo la voy a tener contigo. I want you to have a deep compassion because I'm going to have that with you. Eso era lo que Dios quería con el pueblo de Israel. That's what the Lord wanted with the people of Israel. Y por eso fue que le dio la ilustración al profeta And Oseas. this is why he gave the illustration to the prophet Y el Hosea. profeta Oseas lo vivió en carne. And the prophet Hosea lived it in the flesh. Porque a pesar de que su mujer Gomer era prostituta y se iba con otros Because hombres, even though his wife Gomer was a prostitute and went with other el men, Señor quería mostrarle al pueblo de que a pesar que te fueras tras otros hombres, the Lord wanted to show the people that even though you went after other men, yo quiero renovar mi relación nuevamente I contigo. want to renew my relationship once again with you. El versículo 20, In verse 20, la palabra desposar, the word marry, conmigo en fidelidad, with me in faithfulness, implica estabilidad, it implies stability, verdad truth, y confianza. and trust. ¿Cuántos de nosotros esta noche podríamos decir How many of us tonight can say que nuestra relación con Dios es una relación estable? that we can say that our relationship with God is one that is stable? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir How many of us can say que nuestra relación con Dios es una relación de confianza? that our relationship with God is one of trust? Aún el versículo dice, y conocerás a Jehová. And the verse says, and you will know Jehovah. No es solo saber de Dios, no es solo conocer quién es It's Dios, not only to know him and to know of him, sino es tener una relación íntima, personal y profunda con Él. but it's also to have an intimate and deep relationship with him. Una relación como la de un esposo y una esposa. A relationship like that of a husband Dios and a wife. quiere intimidar contigo. God wants to have intimacy with you. Y Dios usó el lenguaje del matrimonio para mostrarle al pueblo de Israel And God used the language of marriage to show the people of que Israel aunque él fuera infiel muchas veces, that even though they were unfaithful many times, el amor de Dios era inquebrantable. God showed unwavering love. El amor de Dios era fiel, His love was faithful. que busca redimir, That seeks to redeem. que busca restaurar That seeks to y que restore.
busca reconciliar. and seeks to A reconcile. pesar que Israel estaba dando la espalda a Dios, Even though they were giving their backs towards a God. pesar de que Israel estaba siendo fiel, Even though Israel was not being faithful. Dios quería comprar Israel nuevamente. God wanted to buy, redeem Dios quería Israel again. restaurarlo, quería reconciliarlo He nuevamente. wanted to restore them and to recounsel them once again. Entonces, en el Antiguo Testamento, So in the Old Testament, vemos que Dios era esposo de Israel. that God was the husband of Israel. Ahora entonces le preguntaba yo al Señor, Now I asked the Lord, ¿cómo hacemos la transición del Antiguo Testamento how do we do the transition from the Old Testament y lo transmitimos al Nuevo Testamento? and we bring it into the New Testament? Porque tú sigues siendo Dios. Because you continue to be God. ¿Quién eres tú ahora para nosotros? Who are you now for us? Porque nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, Abba Padre. Because now we say that God is our Abba Father. Dios era esposo en el Antiguo Testamento, God was a husband in the Old pero Testament. ahora Jesús se convierte el esposo de la novia en el Nuevo And Testamento. now Jesus becomes the husband in the New Testament. ¿Me sigue? Do you follow? Entonces, todo esto All of this es para entonces llegar a una conclusión is to get to a conclusion. y le voy a decir el final desde ahora. And I'm going to tell you the end from now. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, Dios era esposo de Israel. God was the husband of Israel. Las otras tierras eran aparte, solamente Dios era esposo de Israel. The other lands were apart. God was only a husband Y to ahora Israel. Jesús se convierte el esposo de And multitudes. now Jesus becomes the husband of the multitudes. Ya no es el pueblo de Israel, Now it's just not only the people of Israel. ahora es la humanidad. Now it's humanity. Porque Dios Because God es un Dios justo is a just God. y Él no quería quedarse solamente con el pueblo de And Israel. he didn't just want to stay with the people of Él Israel. vino para el pueblo de Israel. He came for the people of Jesús Israel. vino para salvar su pueblo, Jesus came to save his people. pero su pueblo lo rechazó. But his people rejected him. Ahora entonces Él entró a los gentiles Now he came to the a Gentiles ser parte del nuevo pacto to be part of the new pact que es hecho por medio de nuestro Señor that is Jesucristo. done through our Lord Jesus Christ. Entonces, bajo el nuevo pacto, And now under the new pact, la transición en la Biblia de presentar a Dios como esposo en el Antiguo Testamento the transition in the Bible from presenting God as a husband y a Jesús como esposo en el Nuevo Testamento, óigame bien lo que le voy a decir, and Jesus as the new husband, the New Testament, and please hear what I'm going to say. no representa un cambio en la naturaleza de Dios, It doesn't represent a change in the nature of God, sino una revelación progresiva de su relación con su pueblo but a progressive relationship with his people y de su plan redentor a través de Cristo. and his redemptive plan through Christ. ¿Me sigue? Do you follow me? Jesús Jesus entonces viene a traer una relación más profunda comes to bring a deeper y relationship, viene a traer redención al pueblo, a la humanidad. and he comes to bring redemption to humanity. Dios como esposo en el Antiguo Testamento God as a husband in the Old lo Testament, vemos en varios versículos. we can see it in several Bible verses. Aún en Jeremías capítulo 3 versículo 4, In Jeremiah chapter 3 verse 14, él le dice, y Jeremías le dice al pueblo, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, he says, "Become rebellious children," says Jehovah, porque yo soy vuestro esposo. "for I am your husband." Entonces, en el Nuevo Testamento, So in the New Testament, esta imagen conyugal se aplica a Cristo y la iglesia. this conjugal relationship applies to the church and Jesus. Pero ahora la iglesia compuesta por judíos, But now the church is made up of Jews, gentiles creyentes, Gentile believers, es ahora la esposa o la novia de Cristo. is now the wife or the bride of Christ. Y Jesús And Jesus es el novio que dio su vida por ella. is the bridegroom who gave her life for her, his life for her. Qué lindo, ¿verdad? How beautiful. Entonces, ahora aún mayor, And now even more, nuestra fidelidad hacia our Dios fidelity to God debe ser una esencia genuina y transparente. should be a genuine essence and transparent. Mi relación hacia Dios, My relationship with God hacia Jesús, perdón, towards Jesus debe ser la misma relación que yo tengo con mi esposo. should be the same type of relationship that I have with my husband.
la misma. It should be the same. Lo único que el Señor Jesús conoce mis pensamientos y mi corazón, The only difference is that Jesus knows my thoughts and my heart, pero mi esposo no lo sabe todo. but my husband doesn't know it all. Pero Jesús sí lo sabe. But Jesus does. Entonces, aún mayor, But even more, esa fidelidad hacia Cristo, that fidelity to Christ, la iglesia la ha perdido hoy día. the church has lost it nowadays. La ha perdido. They've lost it. En el día de ayer mi esposa envió un video Yesterday, my husband sent a video de una joven of a young woman. que yo lo interpreté de una manera diferente, yo creo, ¿verdad? A la forma, o él nos pidió nuestra opinión. He asked for our opinion. Y mi opinión fue la siguiente. Después que le diga lo del video, le voy a decir mi opinión. After I tell you about the video, I'll tell you my opinion. Fue una joven católica It was a Catholic young woman que se convirtió a pentecostal. who converted to Pentecost, Y entonces ella estaba explicando cómo ella llegaba a la iglesia and she would explain how she would come to church, y Dios le hablaba por el mensaje. and the Lord would speak to her through the message. Pero el mensaje verdaderamente no la transformó a ella But the message didn't really transform her, y ella regresó al catolicismo. and she went back to being Catholic. Anteriormente el Señor me estaba ministrando por otra palabra. Before that, the Lord was ministering to me through another word. Y es que Romanos habla acerca de que la iglesia no debe de conformarse a los patrones de este mundo. And it was in the book of Romans that it says that the world should not be conformed, that we should not be conformed to the patterns of this world. Entonces, el problema de este tiempo And so the problem with these times es que nos queremos conformar a la cultura del mundo is that we want to be conformed to the culture of this world para que la gente llegue a la iglesia. so that people can come to the church. Queremos hacer una agenda We want to make an agenda basada based en la atracción para el mundo, on the attraction en of el the world, entretenimiento para el mundo, and the entertainment of the en world, que la gente pueda llegar a la iglesia. that people can come to the church. Pero entonces la palabra de Dios dice que es vida. But the word of God says that it's life, Y lo que estamos teniendo en el altar and what we're having in the altars son palabras TikToks. are TikTok words, Son palabras positivas, are positive words, palabras que mueven la motivación, words that move motivationally, palabras de afirmación que tú puedes, words of affirmation, that pero you no son can, palabras de confrontación. but they're not words to confront. No son palabras, mi amado, que el corazón se rompe They're not words that break your heart, porque él es Espíritu Santo que te está confrontando por tu estilo de vida. because it's the Holy Spirit who's confronting Porque you for your cuando style of nosotros life. llegamos a los caminos del Señor, Because when we come to the feet of tiene que Jesus, haber un cambio. there has to be a change. Tiene que haber un cambio. There has to be a Y change. solamente el Espíritu Santo And only the Holy es Spirit el único que puede traer transformación al hombre. is the only one who can Solo transform el man. Espíritu Santo Only the Holy es el Spirit único que trae convicción, is the only one who que brings trae conviction, transformación, who brings que transformation, cambia el hombre de vida, de muerte a vida. changes a man from death to life. Las palabras positivas no pueden hacer eso. Positive words can't do Las that. palabras positivas mueven las emociones, Positive words just move pero emotions, no transforman but el they don't alma. transform your Solo soul. Cristo puede transformar el alma. Only Jesus can transform Solo your Cristo soul. puede transformar el corazón. Only Jesus can transform the Y el heart. problema de esto es And the problem with this que la now, gente está llegando a la iglesia por el that entretenimiento people are getting to church for entertainment, y vuelven al mundo, mi amado. and then they go back to the world. Porque no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. Because there's no difference between the world and the church. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser luz en medio de las The word of tinieblas. God says that we need to be light in the darkness. Luz en medio de las We have to tinieblas. be light in the midst La of Biblia darkness. dice que nosotros tenemos que ser la sal de la The tierra. word of God says we have to be salt in this world. Y la iglesia se está conformando al mundo. And the church is conforming to the world. El mundo está entrando a la iglesia The world is entering into the church, y nosotros no estamos haciendo nada al and respecto. we're not doing anything. El poder de Dios. The power of El God. poder de Dios. The power of God. El poder de Dios es el único que puede transformar. The power of God is the only thing that can transform. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, In Ephesians 5:25 through 27, habla que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. it says Christ loved the church and gave himself for it. En 2 de Corintios capítulo 11, In 2 Corinthians 11:2, versículo 2, verse 2, dice,
dice, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. It says, I have married you with only one husband to present you as a pure virgin to Christ. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, And Revelations 19:7, mira lo que dice este versículo. I want you to see what this verse says. Dice, gocémonos y It alegrémonos, says, let us rejoice and be happy, porque han llegado las bodas del Cordero because the wedding of the Lamb has arrived, y su esposa se ha preparado. and his wife has prepared herself. ¡Wow! Wow. Cuando yo leí esta porción bíblica al final, When I read this portion, biblical portion at the end, esto de que su esposa se ha preparado, that his wife has prepared yo herself, solamente me estaba imaginando I was only imagining cuando las novias hacen los arreglos para casarse. when the brides are preparing for their wedding. Las novias se emocionan, The brides get emotional. toman meses para la preparación, They take months to prepare. los invitados, The invited la guests, comida, the food, el lugar donde van a hacer la fiesta, the place where they're going to have the feast, el lugar, el templo o el lugar donde se van a casar, the place where they're going to get married, y la iglesia and the church también tiene que hacer su preparación. also has to make its preparations. Iglesia, ¿te estás preparando tú para la venida de Cristo? Church, are you preparing yourself for the coming of Christ? ¿De verdad nos estamos preparando para la venida de Cristo? Are we really preparing ourselves for the coming of Christ? Porque ahí habla y dice, Because there it speaks and y says, su esposa se ha preparado. and his wife has prepared herself. En Juan capítulo 1, versículo 14, And John 1, verse 14, y Colosenses capítulo 1 y 15, and Colossians, habla de que Jesús como el Hijo de Dios representa plenamente a Dios en carne. it says that Jesus represents God as fully as man. Y en Cristo se cumple la unión entre Dios y el pueblo. And in Jesus, the union between God and people, Sígame. I want you to follow me. En Jesús In Jesus, hubo un cumplimiento there was a completion entre Dios y el pueblo. between God and the people. La revelación progresiva de Dios en el Antiguo Testamento, The progressive revelation of God in the Old Testament, Dios se revela de manera más general como el esposo de Israel. he reveals himself more generally as the husband of Israel. En el Nuevo Testamento In the New Testament, se revela más plenamente en la persona de Jesucristo. Dios se revela en la persona de Jesucristo. it is revealed more fully in the person of Jesus Christ. Porque la Biblia dice Emanuel y es Dios con Because nosotros. the Bible says, who is Emmanuel? And it's God with us. ¿Me entiende? Do you understand? Jesús, Jesus, Emanuel, Emmanuel, es Dios con is nosotros. God with us. ¿Ve la transición? Do you see the transition? En el Nuevo Testamento, In the New Testament, Dios nuestro esposo. God our En el husband. Nuevo Testamento, In the Old Testament, Jesús con nosotros, in the New Testament, pero Jesus with us, Dios en él. but God in him. ¿Me sigue? Do you follow? Entonces, en el Antiguo Testamento, Therefore, in the Old el Testament, pacto era con Israel. the pact was with Israel. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, el nuevo pacto en Cristo the new covenant with Christ incluye a la humanidad, como le dije anterior, includes all believers in humanity, formando la iglesia y la esposa, que es la esposa de Cristo. forming the church and the wife of Christ. Cristo cumple el pacto Jesus fulfills the pact, y se personifica en ese pacto. and he personifies himself in that pact. Jesús entonces no reemplaza a Dios como esposo, Jesus does not replace God as a husband, sino que es Dios en forma humana, but is God in human form, cumpliendo la promesa del esposo que redime a su esposa. fulfilling the promise of the bridegroom to redeem his wife. Parece un trabalengua, ¿verdad? It seems like a tongue-tied situation, ¿Verdad? Pero Dios but God, se hace en forma humana en Cristo he makes himself as a human form in Christ, y Él viene a cumplir la promesa de esposo and he comes to fulfill his promise of the bridegroom para comprarte a ti. to redeem you. Ahora Él te está comprando a ti. Now he's redeeming ¿Se you. acuerdan como el profeta Oseas fue y compró a Gomer? Now you remember how prophet Isaiah went and redeemed Fue y la Gomer? compró, la redimió para convertirse en su esposa. He brought her and he redeemed her as his wife. Ahora Jesús viene Now Jesus comes y te compra a ti como su and esposa. he buys you as his wife. Tú
eres esposa de You Jesús. are the wife of Christ. Tú eres esposa de You Jesús. are the wife of Christ. Y como esposa And as a wife, tenemos que cuidarnos we have to take care of y ourselves. amar al esposo. And we have to love the husband. That's powerful, you know? Eso es poderoso. That is powerful. Eso es poderoso. ¿Cómo yo me preparo How do I prepare myself para amar a mi to esposo? love my husband? ¿Cómo yo me preparo, iglesia, How do I prepare myself, para church, honrar a mi to esposo? honor my ¿Cómo husband? yo me preparo, iglesia, How do I prepare myself, para church, intimidar con mi esposo? to be intimate with my husband? ¿Cómo yo me preparo How do I prepare para conocer el corazón de mi esposo? to know the heart of my husband? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 19:7, y lo leímos, Because the word of God says in Revelations y 19:7, su esposa se ha preparado. and his wife has prepared herself. Cuando Cristo venga por su iglesia, When Jesus comes for his church, se van a levantar there's people going to rise up, aquellos que lo conocieron. those that know him. Come on. Aquellos que lo conocieron. Those that know him. Hoy día se está tomando muy ligero esto. Nowadays, people are going too fast. El Espíritu Santo me estaba ministrando, mi amado. The Holy Spirit was ministering to me. Hoy día la iglesia Nowadays, the church está tomando por sentado are taking for granted la santidad a the Dios. holiness to God. Hoy día la iglesia está tomando por sentado Nowadays, the church is taking for la granted intimidad con Jesús, intimacy with la Jesus, intimidad con el Espíritu Santo. intimacy with the Holy Spirit. Entonces Jesús, So Jesus, como el novio del nuevo pacto, as the bridegroom of the new pact, ahora esta figura de esposo is now he's this figure of the husband. toma una forma mucho más clara. He takes an even clearer form. Cristo es el esposo que viene a buscar a su iglesia. Christ is the husband who has come to seek Cristo es his el church. esposo que viene a buscar a su novia. He's come to seek his bride. Miren lo que dice en San Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 10. Matthew 25 verses 1 through 10 says, Nosotros conocemos esta historia. we know this story. Habla acerca de las 10 It vírgenes. talks about the 10 virgins. Las 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. The 10 virgins that were waiting for the husband. Eran, ¿qué? They were Eran 5 5 insensatas who were imprudent y 5 and 5 prudentes. that were wise. Entonces, las que eran prudentes, So the ones that were wise, nosotros como iglesia us as a church, somos comparados con las vírgenes prudentes. we're compared with the virgins that are wise. ¿Por qué? Why? Porque las vírgenes prudentes, Because the wise virgins, nótese que ambas, las insensatas y las prudentes, tenían sus lámparas. notice that the foolish and the wise ones, they both had their lamps. Ambas tenían They lámparas, both had lamps. pero unas no tenían But aceite. one of them didn't, some of them didn't have oil. Aceite. Oil. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. And it says, then the kingdom of heaven will be like 10 virgins. Y dice que las que estaban preparadas entraron en la boda con él. And it says, those who were prepared went in with him to the weddings. El aceite. The oil. El aceite representa la unción del Espíritu The Santo. oil represents the anointing of the Holy Spirit. Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person next to you, la unción the oil, es the anointing. importante. The anointing is important. El Espíritu Santo The Holy Spirit es importante. is important. Entonces Jesús So Jesús entonces viene a buscar su novia, has come to get his bride, pero una novia que tiene aceite en sus lámparas. but a bride that has oil in her lamp. Jesús vino a sellar un nuevo pacto con su sangre. He came to seal a new covenant with his blood. Entonces, como el novio que paga el precio por su esposa, And so like a bridegroom who pays the price for his wife, él pagó el precio. he paid the price. Osea fue a pagar un precio por su esposa, Hosea paid a price for his wife ¿verdad? Para volverla a redimir. to be able to redeem her. Jesús pagó un precio Jesus paid a price para redimirte. to redeem you. Y el precio de él And his price fue precio de sangre. was a price of blood.
La iglesia ahora, como es comprada, The church now, since it's been que es bought, prometida, that is disengaged, se supone que está esperando la consumación del matrimonio en las bodas del Cordero. is waiting for the consummation of marriage and the wedding of the lambs. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia nos preparamos para recibir a nuestro novio? So how, as a church, do we prepare to receive our bridegroom? La preparación no es pasiva. Preparation is not passive. Dile a la persona que está a tu lado, la preparación no es pasiva. Tell the person next to you, preparation is not passive. Implica santidad, It implies holiness, fidelidad, fidelity, llenura del Espíritu fullness of the Holy Spirit, y un amor ferviente por Jesús. and a fervent love for Jesus. Thank you, Jesus. Un amor ferviente a And a Jesús. fervent love for Jesus. Yo creo que los más recientes aquí casados es César y Gabriela. I think the most recent newlyweds are Caesar and Gabby. ¿Cuánto llevan casados? How long? 8 meses. 8 months. Ese amor está todavía cruito, eso se está ahí, That love con is still raw. explosiones, con fireworks y todo, We have fireworks and everything, ¿verdad? right? Ese amor está cada vez más fortaleciéndose aún. That love is fortifying itself more and more each day. Mire esto, I want you to see this. el amor de ellos, The love that they have, ellos se aman ahora, they love each other now, pero el amor de ellos va a ir creciendo poco a poco, but their love is going to continue to grow little by little según ellos vayan conociéndose. as they get to know each other. Porque al principio de la relación Because in the beginning of the relationship, no era un amor profundo, it wasn't a deep love. era un amor apasionado. It was a passionate love. Era un amor, me llamaste la atención, It was a love that, oh, you caught my attention. me gustó tus I características, liked your characteristics. cómo Gabriela habla así tan dulce. How Gabby speaks so sweet. Quizás te llamó la atención de la forma en que ella te prestaba toda su atención. Maybe you like the way that she gave you all her attention. Los detalles, The details. los detalles. The details. Pero ahora, según va pasando el tiempo, But now as time passes, según ellos van relacionándose, as they get to know each other, el amor va a profundizar. the love will go deeper. Cada vez se va a poner más fuerte. Each day is going to get stronger. Y ese núcleo matrimonial And that family nucleus, se va a fortalecer. it's going to become stronger. Es lo mismo con It's Jesús. the same with Jesus. Si ellos dos no tienen esa relación mutuamente, If they both don't have that mutual relationship se comunican en compartir, en hablar, and they don't communicate to speak, ese amor va disminuyendo then that love will begin en to vez de then- seguir will creciendo. begin to fade away instead Y of poco a grow. poco caen en una rutina. And then they'll fall into a routine. Y la rutina trae división. And the routine brings division. La rutina trae división. And routine brings division. Y es lo mismo con Jesús y la novia. And it's the same with Jesus and the bride. Si ya nosotros llegamos a la iglesia por obligación And we come to church now because we're obligated. y no estamos con expectativa, wow, voy a adorar a Dios, And we're not with expectations that, wow, we're going to worship the Lord. caíste en una rutina. Then you fell into a routine. Ya no estás sirviéndole a Dios con expectativa. Now you're not serving the Lord with expectations. Ya no estás, wow, que Dios va a ser el próximo. Now you're not like, wow, what is God going to do ¿Cómo next? Dios se va a manifestar? How is God going to manifest himself? Señor, ¿cómo me vas a hablar? Lord, how are you going to speak to me? Señor, yo quiero entrar en el lugar secreto y que tú, quiero sentir la fragancia, quiero sentir la presencia del Espíritu Lord, I Santo. want to enter into your presence. I want to feel your fragrance. I want to feel you. ¿Sabes que una de las iglesias You know that one of the churches en el Nuevo Testamento, no me acuerdo cuál fue, in the New Testament, que Dios le dijo, has perdido el primer amor? you've lost the first love. I don't know if it was Laodicea. La Odisea. I don't know. Que le dijo, has perdido el primer amor. You have lost the first love. Mucha gente dice que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, A lot of people say that when we first come to the feet of nos Jesus, emocionamos, saltamos, brincamos, hacemos cualquier cosa. we're so excited. We jump, we run, we do anything. Dios te dice que brinques y tú le dices cuán alto. The Lord tells you to jump and you tell him how high. Porque estás emocionado, porque estás en el primer amor. Because you're excited, because you're in that first love. Usted sabe que a mí en cierta ocasión una persona me dijo, eso tú lo vas a perder. You know that at one point someone told me that I was going to lose that.
porque eso es más emoción. because they said that's more emotional. Y yo le dije, mentiras del diablo, And I said, that's a lie from the devil. porque ahora Because now yo amo a Dios I love the Lord más de cuando yo me convertí. more than when I first converted. Yo hago lo que sea por mi Dios, I would do anything for my Lord porque he tenido intimidad con Él. because I have had intimacy with him. Yo anhelo estar en su presencia. I desire to be in his presence. Yo deseo que Dios me hable. I desire for him to speak to me. Yo deseo que Dios deposite en mí lo que Él quiera depositar. I desire for him to deposit in me whatever he wants. Señor, activa los dones. Lord, activate the Señor, gifts. muéstrame cómo tú quieres que yo le hable a alguien. Lord, show me how you want me to speak to Señor, someone. muéstrame qué palabra tú quieres que yo le dé a esa persona. Lord, show me what word you want me to give this Señor, person. ayúdame a influenciar en la vida de alguien. Lord, help me to influence in the life of someone. Porque yo quiero cumplir tu voluntad. Because I want to complete your will. Yo quiero poder poner una sonrisa en tus labios. Because I want to put a smile on your lips. Yo quiero poder agradarte, I want Señor. to be able to please you, Lord. Yo no he perdido mi primer amor. I haven't lost my first Ese love. amor se intensificó más por Dios. That love has intensified more for the Nadie Lord. a mí me puede decir No one can tell me que el primer amor se pierde, that the first love can be lost. porque yo estoy enamorada de Because I'm Dios. in love with God. Mi amor de Dios no está sujeto a que si las personas vienen o no. My love for God is not subject to whether people come or Mi not. adoración a Dios no está sujeto si la gente me ama o no. My worship for the Lord is not subject to whether people love Si me me or not. señalan, Whether they si me signal me, critican, whether they criticize mi me. amor por Dios es incondicional. My love for God is unconditional. Nadie No one, me puede detener, como dijo el apóstol Pablo, no one can detain me like the Apostle Paul ni lo said. alto, ni lo bajo, ni muerte, ni enfermedad. Not above, not below, not sickness nor health. Nada me podrá separar del amor de Dios. Nothing can separate me from the love of God. Porque yo tengo la certeza que yo amo a Dios. Because I am certain that I love the Lord. Pero el problema de esto es, mi amado, But the problem of this, my beloved, que nos enfriamos, is that we become cold. que no nos recordamos del pacto que hemos hecho con That Dios. we don't remember with the pact that we made with the No Lord. renovamos ese pacto con We Dios. don't renew that pact with Ese Him. pacto se renueva diario. That pact is renewed daily. Esto no es de los que son salvos, siempre son salvos. This is not about once saved, always saved. Mentira del That's a diablo. lie from the devil. Por eso es que diariamente tenemos que llegar a su presencia. That's why daily we have to come into His presence. Señor, perdona mis pecados. Lord, forgive my Señor, sins. perdona mis iniquidades. Lord, forgive my iniquities. Señor, perdóname porque me aparté de ti. Lord, forgive me because I've Señor, departed from perdóname porque ofendí a you. Lord, alguien. forgive me because I've offended Hermanos, someone. renovar ese pecado, el pacto lo renovamos por medio del arrepentimiento. We renew that pact by repenting. Pero cuando nosotros tomamos esto por sentado, But when we take this for granted, perdemos la esencia. we lose the essence. La perdemos. We lose it. Perdemos la esencia. We lose the essence. Yo llevo sirviéndole al Señor desde que yo tenía 14 años. I've been serving the Lord since I've been 14 Y years yo old. tengo 49 And años. I'm 49. Y yo amo a Dios And I love the Lord mucho más, much more. mucho más. Much more. Somos novia de Él. We're His bride. Somos novia de Él. We're His bride. Por tanto, busquemos la forma de agradarle a Él, de honrarle, Señor. Therefore, ¿Cómo? let's please Him. ¿Cómo, Señor? How? ¿Cómo yo te puedo agradar? How can I please you, Lord? Entonces, nos tenemos que preparar porque, mi amado, la trompeta va a sonar. Esto es una realidad. So we have to prepare ourselves because the trumpets are Cristo going to viene sound. por su novia. Jesus is coming for His Cristo bride. viene por su iglesia. He's coming for His church. Entonces, en Apocalipsis 19:8, So in Revelations 9:8, mire lo que dice. look what it says. Se le concedió que se vista de lino fino, She was granted to dress in fine linen porque el lino fino es las acciones justas de los santos. because fine linen is the just actions of the saints. La pureza de la novia The purity of the bride, no es solo interna, it's not only internal, sino visible. but also visible. 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 Porque yo tengo que reflejar
Because I have to reflect que Cristo me hizo libre. that Jesus made me free. Yo tengo que reflejar I have to que reflect ya yo no vivo como el mundo that vive. I don't live as the Yo world tengo lives. que provocar I have to provoke que alguien me pregunte a mí that someone ask me, qué fue lo que tú hiciste que te ves what is diferente. it that you did because you look different? Thank you, Jesus. Amén. Entonces, nosotros como novias So us as a bride, tenemos que tener fidelidad en el we corazón, have to have faithfulness in our hearts, no adulterar. not to be adulterous. Nuestro corazón no puede ser un corazón, yo sé que esto suena fuerte, I know this sounds strong, pero nuestro corazón no puede ser un corazón adúltero. but our hearts cannot be adulterous. Mire lo que dice en Oseas capítulo 3. Look what Hosea 3:1 says. No te desvíes en pos de tus amantes. Don't deviate after your lovers. Vuelve a Jehová tu Dios. Return to Jehovah your God. Fidelidad a Cristo significa Fidelity to God means no coquetear con el mundo. not flirting with the world, No coquetear con el mundo. not flirting with the world, Ni idolatrar nada que nos aleje de Dios. or idolizing anything that takes us Nosotros away no from Him. podemos negociar con el mundo. We can't negotiate with the world. Lo que es santo y lo que es pecado. What is holy, and what La is sin Biblia is no sin. ha cambiado. The Bible has not changed. Tenemos que tener, aleluya, el aceite la lámpara con We aceite. have to have oil in our lamps. El Espíritu Santo es el aceite que mantiene nuestra luz encendida. The Holy Spirit is the oil that keeps our light on. Nuestra lámpara tiene que estar encendida hasta que Cristo venga. Our lamps have to be on until Jesus comes. Nosotros como novias Us as a bride, tenemos que anhelar la venida de Cristo. we have to long for His coming. Yo no sé si usted le dice al Señor en su I oración, don't know if you told Jesus in your prayers, ven Señor Jesús. come Jesus. En Apocalipsis 22:17 And Revelations 22:17, dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. it says, the Spirit and the wife say, come. El Espíritu, The Spirit, el Espíritu Santo the Holy le Spirit, está diciendo a Jesús, regresa, is telling the Lord to come, pero la novia también but the bride as well le está diciendo, regresa. is also saying, come. Ven a recogerme. Come to get us. Did you know that? Sabe. El Espíritu le dice ven, The Spirit says, come. pero nosotros como novias también le decimos ven. But also us as a wife. El corazón come. de la novia clama por el esposo, el regreso de su The esposo. bride's heart cries out for his return. Y como su anhelo es el regreso del esposo, And since her longing is for her husband to return, se mantiene en vela. she stays awake. Jesus. Como el anhelo de la novia es que él regrese, Since her longing is for him to return, me mantengo en vela. she stays awake. Y para concluir, To conclude, en Apocalipsis in Revelations, habla acerca de gocémonos it y talks, alegrémonos y demos gloria, it talks about being joyful, to rejoice, and to give him glory. porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. For the wedding of the Lamb has arrived, and his wife has prepared herself. Y este versículo está dentro de una escena celestial donde una gran multitud alaba a Dios por la victoria final. And this verse is within a heavenly scene where a large crowd praises God for his final victory. Porque por fin llegó Because he finally came, la consumación del plan de Dios. the consummation of God's plan. Entonces las bodas, mi amado, And now the bride representan la unión final entre Cristo y la iglesia. represents the union between Christ and the church. Es el cumplimiento del pacto eterno It's the fulfillment of the eternal covenant donde los creyentes estarán con Él para siempre. where the believers will be with him forever. En la cultura judía, In Jewish culture, el matrimonio tenía tres etapas o Ma- tiene tres etapas. marriage had 3 stages, or it has 3 stages. El compromiso, The engagement, el pago the payment, y finalmente las bodas. and finally the celebration, Cristo the weddings. hizo el compromiso contigo, Jesus made the commitment with pagó el him. precio de sangre He paid the price of blood. y lo único que nos falta And the only thing that we're missing es las bodas is the wedding del Cordero. of the Lamb. Las bodas del The Cordero. wedding of the Lamb.
La esposa es la iglesia, The wife is the church, el conjunto de los creyentes and redimidos. it's a set of redeemed believers. La esposa se ha preparado The wife has to prepare porque ha llegado el tiempo en que la iglesia esté lista, because the time has come for the church to be ready, purificada, purified, santificada sanctified, y adornada and adorned con las buenas with obras. good works. En Apocalipsis muestra esta escena In Revelations, the scene is shown donde por fin llegó el tiempo because when the time has finally come, que nosotros hemos sido where redimidos. we've finally been redeemed, Y por ese momento and for that moment, que nosotros tanto hemos esperado. for that moment that we've so long awaited for. Yo no sé usted, I don't know about you, pero yo estoy esperando ese momento but I'm waiting for that moment en que Cristo venga por su iglesia. where Jesus comes for his church. Mientras nosotros estamos aquí, iglesia, While we're here, church, disfrutamos de las bendiciones de Dios, we enjoy the blessings of the pero Lord. que no se nos olvide But may we not forget que Jesús viene that Jesus por returns una iglesia for a church lavada y redimida, cleaned and washed and redeemed, por una iglesia for a church que vive en santidad, that lives in holiness. porque la Biblia dice, Because the Bible sin says, santidad without holiness, nadie verá al no Señor. one will see the Lord. Y santidad es And holiness is separación, separation, apartado to be apart, del mundo. away from the world. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up.